चैप्टर 2 इतिहासर खूनी पन्ना केमिति आस्था इंसानकु इंसानर शत्रु बनाइला। पिछिला अध्याय रे आमे एहा बुझिलु कि बिना सबूतरे विश्वास करिबा निजे ही एक समस्याजनक प्रक्रिया। किंतु एबे आमे एही प्रश्नर समाधान करिबा कि कौन एहा केवल एक सैद्धांतिक समस्या ना एहार वास्तविका थोसा आउ भयानक परिणाम भी हेइछि। एही अध्याय रे सैम हैरिस आमकु इतिहासर एक एमिति दौरारे नहीं जाती जहा कमजोर हृदय बालंक पाई नुहे। एही दौरा सेही पन्नाकु खोले जहाकु आमे अक्सर अनदेखा करिबाकु पसंद करू। एहा आमकु देखाए कि केमिति धर्म आउ आस्थार नामरे इंसानी इतिहास रक्तरे साना हेइछि। एहा कोनोसी अतिशयोक्ति नुहे बरंच एक कटु सचा। हारिस का तर्क अछि कि धार्मिक हिंसा कोनोसी विचालना किंबा धर्मर भूल व्याख्या नुहे बरंच अनेक धार्मिक ग्रंथर सीधा आउ तर्किक परिणति। जेतेबेले आपण लोकंकु एहा सिखेइबे कि एक किताबा ईश्वरंक अचुका शब्द अछि आउ सेही किताबरे एहा लेखा अछि कि आपणंक विश्वासकु न मानिबा लोक दुष्ट अछंती पापी अछंती आउ तांको सजा मिलिबा उचित, तेबे आपण हिंसा पई एक वैचारिका जामी तयार करूछंती। एहा एमिति जेमिति आपण सुखिला घासर धेरा उपरे पेट्रोल ढाली चलिबे आउ फेरी आशा करिबे कि कोनोसी चिंगारी निया न लगेई देबा। चलंतु इतिहासरे किछि पछाकु जिबा। ईसाई धर्मर क्रुसेड्स किंबा धर्म युद्धंकु मने पकांतु। एहा केवल जमी पई संघर्ष नथिला, एहा पवित्र युद्ध थिला जहाकु पोप को आशीर्वाद प्राप्त थिला। हजार हजार सैनिक आउ आम लोक एही विश्वास सहित अन्य मुल्क उपरे आक्रमण करिबा बाहरी गले कि से ईश्वरंक इच्छा पूरा करूछंती। तांकर मानिबा थिला कि काफिरंकु मारिबा एक पुण्यर काम जहा द्वारा तांकु स्वर्ग मिलिबो। से अणागिनता निर्दोष लोक महिला आउ पिलांक कतलेआम कले आउ एहा सबु से निज आस्थार नामरे कले। फेरी स्पैनिश इनक्विजिशन को देखंतु जोठी चर्च सेही लोकंकु व्यवस्थित रूपरे सतेइला आउ जिंद जाली देला जिंक उपरे विधर्मी हेबार सका थिला। तांकर अपराध कौन थिला? तांकर अपराध एहा थिला कि से चर्चर शिक्षा उपरे प्रश्न उठेउथिले किंबा अलगा प्रकाररे भाबुथिले। तांकु अत्यंत कष्ट देई एहाकु काबुल करिबा पई मजबूर करा जाउथिला कि से शैतानर पुजारी अछंती आउ एहा सबु आत्माकु बंचाइबार पवित्र कामर नामरे करा जाउथिला। हारिस आमकु एहा भाबिबा पई मजबूर करंती कि एही प्रकारर क्रूरता पई प्रेरणा कोठु आसे। एहा प्रेरणा सेही धार्मिक सिद्धांतरु आसे जहा बताए कि विश्वास एतिकी महत्वपूर्ण कि ताहा पई काहारी जीवन नेबा भी जायज। आउ एहा केवल अतीतर कथा नुहे। हारिस आमकु आधुनिक दुनिया तरफकु देखिबाकु कहंती। से सीधा सीधा इस्लामी उग्रवादर कथा कहंती, एक एमिति विषय जहा उपरे कथा हेबारु बहुत लोक बंचंती। से कहंती कि 9/11 हमलाबार मूर्ख किंबा पागल नथिले। से निज मानकर हिसाबरे बहुत तर्कसंगत थिले। से वास्तवरे मानुथिले कि से एक जिहादरे हिस्सा मिउछंती कि मरिबा परे तांकु स्वर्गरे बेहतर हुर मिलिबे आउ एहा कि से अमेरिका भली शैतान को सजा देई अल्लाह को प्रसन्न करूछंती। तांकर प्रत्येक पदा तांकर धार्मिक विश्वास ठारू प्रेरित थिला। से मृत्युर डरू नथिले कारण तांकर विश्वास तांकु सिखाउथिला कि मृत्यु तो एक बेहतर जीवनर द्वार। हारिस को कहिबा कथा कि जेते पर्यंत आमे एही कथाकु स्वीकार न करिछु कि तांकर विश्वास तांकु एमिति करिबा पई प्रेरित कला, तेते पर्यंत आमे समस्यार मूल पर्यंत केबे पहुंची पारिबा नाही। आमे गरीबी राजनीति किंबा अमेरिकार विदेश नीति भली बाहरी कारणरे जवाब खोजी चलिबा जेतेबेले कि आसली कारण तांकर मस्तिष्करे मौजूद विचाररे अछि। सेही विचाररे जहाकु तांकर आस्था ने पवित्र आउ निर्विवाद बनाई देइछि। एही अध्याय एक बहुत हीन असहजकारी प्रश्न उठाए, कौन सबु धर्म समान रूपरे खतरनाक? हारिस का जवाब अछि नाही। से कहंती कि किछि धार्मिक ग्रंथ आउ सिद्धांत अन्य मानक तुलनारे हिंसा आउ असहिष्णुताकु अधिक स्पष्ट रूपरे बढ़ावा दियंती। जेउ धर्मर पवित्र पुस्तकारे निज शत्रुंक सहित प्रेम करिवार संदेश अछि आउ जेउ धर्मर पवित्र पुस्तकारे अविश्वासींक विरुद्धरे युद्ध करिवार आह्वान अछि, सेई दुईंकु एका ही तराजुरे तोला जाई पारिबनी। एहा कहिबार माने एहा नुहे कि कोनोसी धर्म भल आउ कोनोसी खराब, बरंच एहा कि किछि विचारधारा आधुनिक बहु संस्कृतिका आउ वैश्विक दुनिया सहित अधिक असंगता। से एही कथा उपरे जोर दियंती कि आमकु विचारर मूल्यांकन तांकर गुण दोषर आधार रे करिबा सिखिबाकु हेबो, न कि एही आधार रे केते लोक तांको उपरे विश्वास करंती किंबा से केते पुरुणा।
ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଚାର ହିଂସା ଘୃଣା ଆଉ ବିଭାଜନକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ ତେବେ ଆମକୁ ତାକୁ କେବଳ ଏଇପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ କାରଣ ସେ ଧାର୍ମିକ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ବହୁତ ଲୋକ କହିବେ କି ଏହା ତ ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କ କଥା, ସାମାନ୍ୟ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ତ ଏମିତି ନୁହନ୍ତି। ଏଇଠିକି ହାରିସ୍ ଆଉ ଏକ ଚଙ୍କିବା ଭଳି ତର୍କ ଦିଅନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି କି ସାମାନ୍ୟ ଉଦାରବାଦୀ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଅଜଣାତାରେ ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଢାଲର କାମ କରନ୍ତି। କେମିତି? କାରଣ ସେ ଏହି ବିଚାରକୁ ସମାଜରେ ଜୀବିତ ରଖନ୍ତି କି ଆସ୍ଥାର ସମ୍ମାନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ସେ ଏହା ମହଲ ବନାନ୍ତି କି ଧର୍ମ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବା କିମ୍ବା ତାହାର ଆଲୋଚନା କରିବା ଅସଭ୍ୟ କିମ୍ବା ଅନୁଚିତା। ଏହି ସମ୍ମାନର ମହାଲରେ ଉଗ୍ରବାଦୀ ବିଚାରଧାରା ବି ପନପନ୍ତି, କାରଣ ସେ ବି ତ ଆସ୍ଥାର ହିଁ ଏକ ରୂପ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହନ୍ତି କି ଯୀଶୁ ପାଣିରେ ଚାଲୁଥିଲେ କିମ୍ବା ମୂଷା ସମୁଦ୍ରକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭାଜିତ କଲେ, ତେବେ ଆପଣ ତର୍କହୀନତା ପାଇଁ ଏକ ଦରଜା ଖୋଲା ରଖନ୍ତି। ଫେରି ଯେତେବେଳେ କେହି ଆଉ ଆସି କହେ କି ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ତାକୁ କାଫିରଙ୍କୁ ମାରିବା ଉଚିତ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତାକୁ ତର୍କର ଆଧାରରେ ଭୁଲ ସାବିତ କରିବାର କୌଣସି ମଜବୁତ ଆଧାର ବଞ୍ଚି ରହେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ତର୍କର ନିୟମକୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ଏହାର ମାନେ ଏହା କି ଧର୍ମରେ କିଛି ବି ଭଲ ନାହିଁ? କ'ଣ ନୈତିକତା, ସମୁଦାୟ ଆଉ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ଭଳି ଜିନିଷ ଯାହା ଧର୍ମ ଆମକୁ ଦିଏ ସେ ସବୁ ଏକ ଧୋକା? ଏହି ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଖୋଜିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଚାପ୍ଟର 3 ଆସ୍ଥାର ମୁଖାଉଟା। କ'ଣ ନୈତିକତା ଆଉ ସୁଖଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ବାସ୍ତବିକା ଭଗବାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆସ୍ଥାର ଖତରନାକ ପହେଲୁ ଆଉ ତାହାର ଖୁନି ଇତିହାସ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲୁ। ଏହା ସବୁ ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମର ଭଲ ପହେଲୁର କ'ଣ? କ'ଣ ଧର୍ମ ଆମକୁ ନୈତିକ ବନାଏ ନାହିଁ? କ'ଣ ସେ ଆମକୁ ମୁସ୍କିଲା ସମୟରେ ସୁଖଣା ଆଉ ଏକ ସମୁଦାୟର ହିସ୍ସା ହେବାର ଏହସାସ ଦିଏ ନାହିଁ? ଏହା ଏକ ବହୁତ ହି ଜାୟଜ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆଉ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ସାମ୍ ହାରିସ୍ ଏହି ଆସ୍ଥାର ସକାରାତ୍ମକ ମୁଖାଉଟାକୁ ଉତାରିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି। ସେ ଏହି ଆମର ଧାରଣାକୁ ଚୁନାଉତି ଦିଅନ୍ତି କି ନୈତିକତା, ପ୍ରେମ, କରୁଣା ଆଉ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ଭଳି ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମକୁ ଧର୍ମ କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ହାରିସ୍ଙ୍କ ତର୍କ ଏହା ନୁହେଁ କି ଧର୍ମରେ କିଛି ବି ଭଲ ନାହିଁ, ବରଞ୍ଚ ଏହା ଅଛି କି ଧର୍ମରେ ଯାହା କିଛି ବି ଭଲ ଅଛି ତାହା ଧାର୍ମିକ ନୁହେଁ, यानी से गुण आउ भावना मानव स्वभावर हिस्सा आउ तांकु बिना कौनसी अलौकिक विश्वासरे भी पाइबा आउ विकसित करा जाई पारे। चालंतु एही विचारकु आउ गभीरतारे बुझिबा। सबु प्रथमे कथा हेबा नैतिकतार। कौन आमकु ठीक आउ भूलर पाठ शिखिबा पाई वास्तवरे एक हजार शह शह पुराणा किताबर आवश्यकता अछि? कौन आमकु कौनसी ईश्वरर भयर आवश्यकता अछि जहा आमकु नरकरे पथेइबार धमकी देब तेबे ही आमे गोटे अन्य सहित भल व्यवहार करिबा? हारिस कहंती बिल्कुल नहीं। से आमकु एक सरल विचार प्रयोग करिबाकु कहंती। कौन आपण मानंती कि कौनसी पिलाकु कष्ट देबा भूल? आपण कहिबे हाँ बिल्कुल भूल। एबे प्रश्न एहा अछि कि एहा भूल काहीकि? कौन एहा एई पाई भूल कारण कौनसी पवित्र किताबरे एमिति लेखा अछि, ना एहा एई पाई भूल कारण एहा सेही पिला पाई भयानक वेदनार कारण बने? एक तर्कसंगत आउ संवेदनाशील इंसान पाई जवाब स्पष्ट। एहा एई पाई भूल कारण आमे वेदना को बुझू, आमे सहानुभूति अनुभव करिपारू, आउ आमे एहा जानू कि आमे निजे एमिति वेदनार अनुभव करिबाकू चाहिबो नाही। आमर नैतिकतार आधार अन्य प्राणीक सुख दुखर बुझ अछि, न कि कौनसी प्राचीन आदेशर पालना। हारिस तर्क दियंती कि धर्म ने नैतिकतार अपहरण करिनेछि। से आमकु एहा विश्वास दिलेछि कि ताहा बिना आमे नैतिक रूपरे हजिजिबा, जेतेबेले कि सचा एहा अछि कि आमर नैतिकतार बुनियाद आमर संजा मानवीय अनुभव आउ तर्करे अछि। वास्तवरे धार्मिक नैतिकता अनेक थर अनैतिक भी हेई पारे। उदाहरण स्वरूप जेतेबेले कौनसी धर्म समलैंगिकता को पाप कहे किंवा महिला को पुरुष ठारू कमतर मने, तेबे से वेदना आउ भेदभाव को बढ़ावा देउछि, जहा कि कौनसी भी तर्कसंगत नैतिक प्रणालीर विरुद्धरे अछि। एबे कथा हेबा सुखणा हाउ जीवनर अर्थर। बहुत लोक कहंती कि आस्था तांकु जीवनर दुखर सामना करिबार शक्ति दिए। एहा विश्वास कि केही उपरे बड़ अछंती जहा सबु देखुछि किंबा मरिबा परे आमे निज प्रियजनक सहित मिलिबा निश्चित रूपरे बहुत आरामदायक हेई पारे। हारिस एही कथार इनकार करुनाहांती कि एहा विश्वास आरामदायक हेई पारे, किंतु से पचारंती कि कौन आमकु आरामदायक मिछार सहारारे जिबा उचित ना सच्चा भले ही कठोर वास्तविकतार सामना करिबा उचित? कौन एक डाक्तर को कैंसर मरीज को एहा कहिबो कि सबु ठीक अछि, तू बिल्कुल स्वास्थ्य अछु, केवल एई पाई कारण एहा सुनी मरीज को भल लागिबो? नाही, एहा क्रूरता हेबो।
ସେହିପରି ହାରିସ୍ଙ୍କ ମାନିବା ଅଛି କି ଆମକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ମିଛା ଆଉ ବାଚକନା କାହାଣୀ ସହିତ ଚିପକି ରହିବା ବଦଳରେ ବାସ୍ତବିକତାକୁ ତାହାର ପୂରା ଭବ୍ୟତା ଆଉ ଜଟିଳତାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଶିଖିବା ଉଚିତ। ଜୀବନର ଅର୍ଥ କୌଣସି ବାହାରି ସ୍ରୋତରୁ ମିଳେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମକୁ ନିଜେ ବନାଇବାକୁ ହୁଏ। ଆମର ରିସ୍ତା, ଆମର କାମ, କଳା, ପ୍ରକୃତି, ସୁନ୍ଦରତା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହାୟତା କରିବା, ଏହା ସବୁ ସାର୍ଥକ ଜୀବନର ସ୍ରୋତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ପାଇଁ କୌଣସି ଅଲୌକିକ ବିଶ୍ୱାସର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସମୁଦାୟର ଭାବନା କ'ଣ? ଚର୍ଚ୍ଚ, ମସଜିଦ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକା ସଙ୍ଗେ ଆଣନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣାପଣର ଏହସାସ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ସତେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏହା ଏକମାତ୍ର ତରିକା ସମୁଦାୟ ବନାଇବାର? ଆମେ ସ୍ପୋର୍ଟସ କ୍ଲବ, ବୁକ୍ କ୍ଲବ, ଚ୍ୟାରିଟି ସଂଗଠନ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମାଜ ଆଉ ଅନାଗିନତା ଅନ୍ୟ ତରିକାରେ ବି ମଜବୁତ ଆଉ ସାର୍ଥକ ସମୁଦାୟ ବନାଇପାରୁ। ଧର୍ମର ସମୁଦାୟ ଅକ୍ସାର ଆମେ ବନାମ ସେର ଭାବନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୁଏ। ଆମେ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଆଉ ସେ ଯାହା କରୁନାହାନ୍ତି, ଏହା ଏକ ବିଭାଜନକାରୀ ଆପଣାପଣର ଭାବନା। ଏକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ